फ़ातह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। किस्त नंबर 8। निसफ शब के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने ख़ैमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने निस्ब किया था। अंदर उसने कालीन बिछाए हुए थे। पलंग पर चीते की काल की मानिद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी शहर की शफाफ चांदनी की मानिद थी और अंदर की फ़ज़ा इत्तरबेज़ थी। ख़ैमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेज़ां थे। नाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ख़ैमे में अंदर गया और सुल्तान से दरख्वास्त करने लगा कि उसे ज़रा सी देर के लिए ख़ैमे में आने की इजाज़त अता फरमाएं। मैं वादा खिलाफ़ी से बहुत डरता हूँ, भेज दो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरता ख़ैमे से बाहर गया। थोड़ी ही वक्त गुजरा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफ़िज़ों ने एक रकासा को उसके ख़ैमे की तरफ आते देखा। ख़ैमे की हर तरफ मशअलें रोशन थीं। रोशनी का ये इंतज़ाम अली बिन सुफियान ने कराया था कि रात के वक्त मुहाफ़िज़ गिरदोपेश में अच्छी तरह से देख सके। रकासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक़्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो निकली थी। वो ज़की थी। वो रक़्स के लिबास में थी। ये लिबास तौबा शिकन था। मुहाफ़िज़ों के कमांडरों ने उसे रोक लिया। ज़की ने बताया कि उसे अमीर मिस्र ने बुलवाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं हैं कि तुम जैसी फ़ाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारे। वो फूल के टोकरे में से निकली थी। आप उनसे पूछ लें, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुमको किसने दिया? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा कि तुम्हें अमीर मिस्र बुला रहे हैं। आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो तुम खुद भुगत लेना, ज़की ने कहा। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि अमीर मिस्र ने एक रकासा को अपने ख़ैमे में बुलवाया है। वो सुल्तान के किरदार से वाकिफ़ थे। वो उसके इस हुक्म से भी वाकिफ़ था कि नाचने गाने वालों से ताल्लुक़ रखने वाले को 100 दरे भी मारे जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने हिम्मत की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़ैमे में अंदर चला गया। सुल्तान अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा, बाहर एक रकासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलवाया है, उसे अंदर भेज दो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। कमांडर बाहर निकला और ज़की को अंदर भेज दिया। सिपाहियों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार उस लड़की को बाहर निकाल देंगे। वो सब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गरजदार आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाज़ें आ रही थीं। मुहाफ़िज़ दस्ते का कमांडर बेकरारी के अंदाज में टहल रहा था तो एक सिपाही ने कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ़ हमारे लिए है कि किसी फ़ाहिशा के साथ ताल्लुक़ रखना जुर्म है? हाँ, हुक्म सिर्फ़ मातहतों और कानून सिर्फ़ रियाया के लिए होता है, कमांडर ने कहा। अमीर मिस्र को दरे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा। हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाया जाता है, कमांडर ने कहा। उनकी निगाहों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बुत था वो टूट गया था। इस बुत में से एक अरबी शहज़ादा निकला जो अय्याश था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब भी ना सूंघी थी। वो अपने ख़ैमे में बैठा मुसरत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नाइब सालार पुरुष बैठा हुआ था। उस लड़की को गए बहुत वक्त हो गया है। मालूम होता है हमारा तीर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। और उसने कहा, हमारा तीर ख़ता ही कब हुआ था?
اگر خطا ہو جاتا تو اب تک ہمارے پاس واپس آ جاتا۔ ناجی نے کہکا لگا کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ذکی انسان کے روپ میں ایک طلسم ہے، ورنہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا پتھر کبھی نہ ٹوٹ سکتا۔ اور اس نے کہا، میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ ذکی کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اترنی باقی رہ گئی ہے، ناجی نے کہا۔ ناجی کو باہر آہٹ سنائی دی۔ ناجی نے دور سے سلطان کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور سپاہی کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر عروج سے کہا، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری ذکی نے سلطان کا بت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب ذکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جو سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں ذکی کو پکارا۔ وہ آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ اس کو خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کی راہ لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف باہر نکل کر دیکھ چکا تھا کہ ذکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی پست ذہنیت میں لے آیا ہے۔ اور اس رات بہت ہو گئی ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، ناجی نے کہا۔ وہ اب آئے گی بھی نہیں۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کرتا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تم نے اس پر غور کیا ہے؟ اور اس نے کہا، پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا، ناجی نے نہیں میں اپنی چال کا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر ذکی کے ساتھ شادی کر لے؟ اس صورت میں لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ اور اس نے کہا، وہ ہے تو ہوشیار، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار بھی ہے، دھوکہ بھی دے سکتی ہے، ناجی نے کہا۔ وہ گہری سوچ میں تھا کہ ذکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر مصر کا وزن کر کے لاؤ، اتنا سونا آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بے قراری سے کہا، جو آپ چاہتے تھے۔ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین پتھر ہے، فولاد ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈ مار کر کہا، وہ اس ریت سے بھی زیادہ بے بس ہے جس کو ہوا کے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں، ذکی نے کہا۔ یہ تمہارے حسن کا جادو اور زبان کی طلسم نے اسے ریت بنایا، ورنہ یہ کم بخت چٹان ہے۔ اور اس نے کہا، ہاں چٹان تھا، لیکن اب ریتیلا ٹیلا بھی نہیں، ذکی نے کہا۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی؟ ناجی نے کہا، ہاں پوچھ رہا تھا کہ ناجی کیسا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ میں اگر آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ ناجی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کس طرح ناجی کو جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے بابا کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم بن گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا، میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر بھی نہیں بلوایا، میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ ذکی نے ہر بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم عریاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے پاگل ہوتا جا رہا تھا
औरुश ज़की को खिराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद देकर खैमे से निकल गया। सहरा की इस पुरअसरार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपने तारीक सीने में एक राज छुपाया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा और उसकी ताबीर का अज़म लेकर जवान हुआ। गुज़श्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से नाजी और औरुश वाकिफ़ थे, दूसरे से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफ़िज़ दस्ता वाकिफ़ था, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसका सुराग रसां और जासूस अली बिन सुफियान और ज़की, तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़ये के दोनों पहलुओं से वाकिफ़ थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने निहायत शानदार और इज़्ज़त के साथ रुखसत किया। सूडानी फ़ौज दो रैया खड़ी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारों के जवाब में हाथ लहराए, मुस्कुराए और दीगर तकल्लुफ़ात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया और अपने घोड़े को एड़ी लगाई। उसके पीछे अपने मुहाफ़िज़ और दीगर सिपाह को भी अपने घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकज़ी दफ्तर पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने नायब को अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया।